All right, G, let's resume our lecture. Both parents of Gorgias के दोनों वालदैन were by then तब तक लंबा अरसा हुआ dead, expired, expired, deceased भी कर सकते हैं, इसका synonym DECEASED. तब तक गॉर्जियस के दोनों वालदैन को वफात पाए लंबा अरसा गुजर गया था. तब तक गॉर्जियस के दोनों वालदैन को वफात पाए लंबा अरसा गुजर गया था. बाय देन तब तक लिटिल ना होने के बराबर, बहुत कम, रिमेन्ड रहता था, बाकी था, टू बी डन किए जाने के लिए. तब तक किए जाने के लिए बहुत कम काम बाकी था. तब तक करने के लिए बहुत कम काम बाकी था. He had only to stick, उसे महज डटे रहना था. और स्टिक का मैंने कल सिनोनिम बताया था, परसिस्ट करते हैं, PERSIST. For a few more days, चंद मजीद दिनों तक, to that wild idea, crazy idea, अपने उस जनूनी ख्याल से. And then, और फिर, when the question arose, जब सवाल उठता, of choosing, of selecting, इंतखाब करने का, an athlete, a sportsman, किसी खिलाड़ी के, to fill, भरने के लिए, तैनाती के लिए, the newly made post, नए बनाए गए ओहदे पर. whom could they choose, whom could they select, तो वो किसका इंतखाब कर सकते थे, but the man, सिवाय उस शख्स के, who had worked for it, जिसने इसके लिए काम किया था, all those years, उन तमाम तर सालों में. तब तक करने के लिए बहुत कम काम बाकी था. उसे महज चंद मजीद दिनों तक अपने उस जनूनी ख्याल पर डटे रहना था. और फिर जब नई बनाई गई आसामी पर, नए बनाए गए ओहदे पर तैनाती के लिए किसी खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, तो वो किसका इंतखाब कर सकते थे, सिवाय उस शख्स के जिसने उन तमाम तर सालों के दौरान इस मकसद के लिए काम किया. सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड, बस गॉर्जियस को मुकर्रर कर दिया गया, गॉर्जियस का तकर्रुर कर दिया गया, एक्रोबेट टू द कोर्ट, दरबारी बाजीगर. बस गॉर्जियस को दरबारी बाजीगर के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया. बस गॉर्जियस का दरबार के बाजीगर के तौर पर तकर्रुर कर दिया गया. एंड लर्न, और वो सीख गया, सो लेट इन लाइफ, जिंदगी में इस कदर वक्त गुजर जाने के बाद, वट ऑलवेज टेक्स टाइम, वो बात जिसके सीखने में हमेशा वक्त लगता है, दैट हिज पेरेंट्स, के उसके वालदैन, वर राइट, ठीक कहा करते थे, आफ्टर ऑल, बहरहाल, कि बहरहाल उसके वालदैन ठीक कहा करते थे. बस गॉर्जियस को दरबारी बाजीगर मुकर्रर कर दिया गया, और वो अपनी जिंदगी का इस कदर वक्त गुजरने के बाद वो बात सीख गया जिसमें हमेशा वक्त लगता है, कि बहरहाल उसके वालदैन ठीक कहा करते थे. लिसन टू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्लाइड वंस मोर, एक बार फिर इस स्लाइड की ट्रांसलेशन देख लें. तब तक गॉर्जियस के दोनों वालदैन को वफात पाए लंबा अरसा गुजर गया था. तब तक करने के लिए बहुत कम काम बाकी था. उसे अपने उस जनूनी ख्याल पर महज चंद मजीद दिनों तक डटा रहना था. और फिर जब नए बनाए गए ओहदे पर तैनाती के लिए किसी खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल उठा, तो वो किसका इंतखाब कर सकते थे, सिवाय उस के जिसने इस मकसद के लिए दरबार का बाजीगर मुकर्रर कर दिया गया. और वो अपनी जिंदगी का इस कदर वक्त गुजर जाने के बाद वो बात सीख गया, जान गया, जिसे सीखने में हमेशा वक्त लगता है,
کہ بہرحال اس کے والدین ٹھیک کہا کرتے تھے، کہ بہرحال اس کے والدین ٹھیک کہا کرتے تھے. نیکسٹ سلائیڈ دیجیے. It only remained then. تب محض باقی تھا to inaugurate him. inaugurate افتتاح کو کہتے ہیں اور سینونیم اس کا کر سکتے ہیں launch. LAUNCH. تب محض اس کا افتتاح ہونا باقی تھا. اینڈ دیٹ از ویئر، اور یہی وہ مقام تھا جہاں آئی کیم میں آیا آن دا سین، اس منظر پر. اور یہی وہ مقام تھا جب میں اس منظر پر آیا. وانڈرنگ اباؤٹ یورپ. وانڈرنگ، رومنگ ROAMING، رینجنگ RANGING، پھرتے ہوئے یورپ، یورپ میں ایز آئی یوز ٹو ڈو، یہ ون لکھا ہوا ہے، آئے یہ آئے، ایز آئی یوز ٹو ڈو، جیسا کہ میں کیا کرتا تھا ان دوز ڈیز، ان دنوں میں. when food used to be cheap. سینونیم چیپ کا کر سکتے ہیں اکنامیکل، ECONOMICAL. جب کھانا سستا ہوا کرتا تھا. اینڈ آئی واز ینگ، اور میں نوجوان تھا. اینڈ could easily walk، اور آسانی سے چل کر طے کر لیا کرتا تھا لانگ ڈسٹینسز. ڈسٹینس کا سینونیم سپین کر سکتے ہیں، SPAN کر سکتے ہیں، LENGTH، لمبے فاصلے. اور یہی وہ مقام تھا جب میں اس منظر پر آیا، یورپ میں پھرتے ہوئے، جیسا کہ میں ان دنوں کیا کرتا تھا جب کھانا سستا ہوا کرتا تھا اور میں نوجوان تھا، اور لمبے فاصلے آسانی سے چل کر طے کر لیا کرتا تھا. I came to that country، میں اس ملک میں آیا. And they were wonderfully, surprisingly, SURPRISINGLY، amazingly, AMAZINGLY، friendly، amicable، دوستانہ مزاج رکھنے والے. میں اس ملک میں آیا اور وہ لوگ حیران کن حد تک دوستانہ مزاج رکھنے والے لوگ تھے. amicable can be spelled as AMICABLE. And they let me see. چلیں یہ حصہ بعد میں کرتا ہے، ایک بار پھر اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے. تب محض اس کا افتتاح ہونا باقی تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں میں اس منظر پر آیا، یورپ میں پھرتے ہوئے، جیسا کہ میں ان دنوں کیا کرتا تھا جب کھانا سستا ہوا کرتا تھا اور میں نوجوان تھا، اور لمبے فاصلے آسانی سے چل کر طے کر لیا کرتا تھا. میں اس ملک میں آیا اور وہ لوگ حیران کن حد تک دوستانہ مزاج رکھتے تھے. And they let me see، اور انہوں نے مجھے دیکھنے دیا، انہوں نے مجھے دیکھنے کی اجازت. دا گریٹ، دا گرینڈ سیریمنی، تقریب. نیکسٹ سلائیڈ دیجیے. اور انہوں نے مجھے وہ عظیم الشان تقریب دیکھنے کی اجازت دی، which took place، which happened، جو واقع ہوئی، as soon after the creation of the post، عہدے کی تخلیق کے، عہدے کے بنائے جانے کے اتنی ہی دیر بعد، as جتنی دیر میں، گارجیوس's یونیفارم، گارجیوس کی وردی، could be got ready، prepared، PREPARED، تیار کی جا سکتی. میں اس ملک میں آیا اور وہ لوگ حیران کن حد تک دوستانہ مزاج رکھتے تھے، اور انہوں نے مجھے وہ عظیم الشان تقریب دیکھنے کی اجازت دی جو عہدے کی تخلیق کے اتنی ہی دیر بعد منعقد ہوئی جتنی دیر میں گارجیوس کی وردی تیار کی جا سکتی. جو عہدے کی تخلیق کے اتنی ہی دیر بعد منعقد ہوئی جتنی دیر میں گارجیوس کی وردی تیار کی جا سکتی تھی. اینڈ ویری میگنیفیسنٹ، میگنیفیسنٹ، سپلینڈڈ، SPLENDID، شاندار. کلودنگ، ڈریس، DRESS، لباس، اٹ واز، اور یہ نہایت شاندار لباس تھا. A tight fitting suit، چست لباس، آف ریڈ ویلوٹ، سرخ ویلوٹ کا. آل گے، جو مکمل طور پر بھڑک رہا تھا، with gold buttons، سنہری بٹنوں سے.
and shining, glittering, GLITTERING, sparkling, SPARKLING, और चमक रहा था with lines कतारों से of gold lace, सुनहरी लेस की, that wound and twisted about it, जो उस पर लिपटी हुई थी. और ये निहायत शानदार लिबास था. सुर्ख वेलवेट का चुस्त लिबास जो मुकम्मल तौर पर सुनहरी बटनों से भड़क रहा था और सुनहरी लेस की लाइनों से जो उस पर लिपटी हुई थी चमक रहा था. The great throne room, अजीमुशान दरबार को, had been transformed into, तब्दील कर दिया गया था, a kind of, एक तरह के जिम्नेजियम where we play the indoor games, जहां हम इंडोर गेम्स खेलते. अजीमुशान दरबार को एक तरह के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था. एक बार फिर इस स्लाइड की ट्रांसलेशन देख लीजिए. और उन्होंने मुझे वो अजीमुशान तकरीब देखने की इजाजत दी जो ओहदे की तख्लीक के उतनी ही देर बाद मुनक्किद हुई जितनी देर में गॉर्जियस की वर्दी तैयार की जा सकती थी. और ये निहायत शानदार लिबास था. सुर्ख वेलवेट का चुस्त लिबास जो सुनहरी बटनों से मुकम्मल तौर पर भड़क रहा था और सुनहरी लेस की लाइनों से जो उस पर लिपटी हुई थी चमक रहा था. अजीमुशान दरबार को एक तरह के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था. विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. विद द मेंबर्स, जिसमें अराकीन ऑफ द रॉयल हाउस, शाही खानदान के, सीटेड अलोंग, बराजमान थे, बैठे हुए थे, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म का सिनोनिम डाइस कर सकते हैं, DICE, एक बुलंद चबूतरे पर, एट वन एंड, एक जानिब. अजीमुशान दरबार को एक तरह के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था जिसमें शाही खानदान के अराकीन एक जानिब एक बुलंद चबूतरे पर बराजमान थे, बैठे हुए थे, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, हाई अप्स, और अफसरान बाला, स्टैंडिंग, खड़े हुए थे, बिसाइड, उनके पहलू में, एंड बिहाइंड देम, और उनके पीछे, और अफसरान बाला उनके पहलू में और उनके पीछे खड़े हुए. अजीमुशान दरबार को एक तरह के जिम्नेजियम में बदल दिया गया था जिसमें शाही खानदान के अराकीन एक जानिब एक बुलंद चबूतरे पर बैठे हुए थे और अफसरान बाला उनके पहलू में और उनके पीछे खड़े हुए थे. ग्रेट कर्टन्स, स्क्रीन्स, SCREENS, बड़े बड़े पर्दे ऑफ रेड एंड गोल्ड, सुर्ख और सुनहरे रंग के, वरहंग, लटकाए गए थे, अलोंग द वॉल्स, दीवारों पर सुर्ख और सुनहरे रंग के बड़े बड़े पर्दे लटकाए गए थे, एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स, और बाजीगरी के ऊंचे झूले, हंग डाउन, लटके हुए थे, विद गिल्डेड रोप, सुनहरी रस्सियों से, फ्रॉम द सीलिंग, छत से, और बाजीगरों के ऊंचे झूले छत से सुनहरी रस्सी के साथ लटके हुए थे, एंड अ रो, और एक कतार, ऑफ नीट, क्लीन, साफ शफाफ, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, OBSTACLES, रुकावटों की, वॉज अरेंज, तरतीब दी गई थी, ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, ब्राइट फ्लोर, BRIGHT, चमकदार फर्श पर, और चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार तरतीब दी गई थी. एक बार फिर इस स्लाइड की ट्रांसलेशन सुन लीजिए. अजीमुशान दरबार को एक तरह के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था जिसमें शाही खानदान के अराकीन एक जानिब एक बुलंद चबूतरे पर बैठे हुए थे और अफसरान बाला उनके पहलू में और उनके पीछे खड़े हुए थे. दीवारों पर सुर्ख और सुनहरे रंग के बड़े बड़े पर्दे लटकाए गए थे और बाजीगरी के ऊंचे झूले छत से सुनहरी रस्सियों से लटके हुए थे, और फर्श और चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार तरतीब दी गई थी, और चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार तरतीब दी गई थी, लाइक द वंस, जो उन जैसी थी, ओवर विच, जिन पर, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए. गॉर्जियस जीत चुका था, हिज रेस, अपनी दौड़, व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल जाया करता था.
चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार तरतीब दी गई थी जो उन जैसी थी जिन पर गॉर्जियस स्कूल के दिनों में दौड़ जीत चुका था। लाइट्स ग्लिटर्ड, लाइट्स स्पार्कल्ड, रोशनियां चमकी। आ बैंड, एक बैंड ने, एक ताइफे ने, बैंड को उर्दू में ताइफा कहा जाता है, इन पेल ग्रीन, जर्दी माइल सब्ज, हल्के सब्ज एंड गोल्ड और सुनहरे रंग में मलबूस, एक ताइफे ने, एक बैंड ने प्लेड धुनें बजाई सॉफ्टली, धीमी थी। जर्दी माइल सब्ज और सुनहरे रंग के कपड़ों में मलबूस एक बैंड ने धीमी धीमी धुनें बजाई। एंड इट वॉज इंडीड इन फैक्ट, और ये दर हकीकत अ स्प्लेंडेड, अ मैग्निफिसेंट, एक शानदार सीन, स्पेक्टिकल, SPECTACLE मंजर था। और ये दर हकीकत एक शानदार मंजर था। ये नैन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मिसटाइपिंग है। दिस इज सीन, SCENE। स्पेक्टिकल इसका सिनोनिम होता है SPECTACLE। रोशनियां चमकी, जर्दी माइल सब्ज और सुनहरे रंग में मलबूस एक बैंड ने धीमी धीमी धुनें बजाई, और ये दर हकीकत एक शानदार मंजर। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये तुम्हें बयान नहीं करूंगा। डिस्क्राइब, रिलेट, RELAT, नरेट भी कर सकते हैं, NARRAT। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं ये तुम्हें बयान नहीं करूंगा। बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहां मौजूद हर चीज, द यूनिफॉर्म्स, वर्दियां, एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस, और खवातीन के भड़कीले लिबास, चमकदार लिबास, was utterly, was thoroughly, THOROUGHLY, मुकम्मल तौर पर, entirely भी कर सकते हैं, ENTIRELY, पुट इन द शेड, मध्यम पड़ गए, बाय द मोमेंट, बाय द इंस्टेंट, उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुले, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ। बिफोर वी मूव ऑन, आई रिपीट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्लाइड। आगे चलने से पहले इस स्लाइड की ट्रांसलेशन एक बार फिर देख ले। रोशनियां चमकी, जर्दी माइल सब्ज और सुनहरे रंग में मलबूस एक बैंड ने धीमी धीमी धुनें बजाई, और ये दर हकीकत एक शानदार मंजर। मैं ये तुम्हें बयान नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मौजूद हर चीज, वर्दियां और खवातीन के भड़कीले लिबास, उस लम्हे मुकम्मल तौर पर पस मंजर में चले गए जब दरवाजे सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ खुले। When the doors opened with a flood of golden light. नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। जब दरवाजे सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ खुले, एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा शख्स, इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अपनी चमकदार वर्दी में मलबूस, अपीयर्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान नमूदार हुआ, फॉर द क्राउनिंग, ताज पोशी के लिए, ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपने जिंदगी भर के काम, क्योंकि वहां मौजूद हर चीज, वर्दियां, खवातीन के भड़कीले लिबास, उस लम्हे मुकम्मल तौर पर पस मंजर में चले गए जब दरवाजे सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ खुले, और चमकदार वर्दी में मलबूस बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी भर के काम की ताजपोशी के लिए उनके दरमियान नमूदार हुआ। जब दरवाजे सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ खुले और चमकदार वर्दी में मलबूस बूढ़ा शख्स अपने जिंदगी भर के काम की ताजपोशी के लिए उनके दरमियान नमूदार हुआ, हिज वाइट हेयर, उसके सफेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म, रॉड यूनिफॉर्म लिखा है, गलत है, रेड यूनिफॉर्म और सुर्ख वर्दी ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर की, शोड ईच अदर ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है नुमाया करना, उभारना, हाईलाइट, HIGHLIGHT, एक दूसरे को नुमाया कर रहे थे, टू परफेक्शन, मिसाली तौर। उसके सफेद बाल और दरबारी बाजीगर की सुर्ख वर्दी एक दूसरे को मिसाली तौर पर नुमाया कर रहे थे, एंड हिज थिन फिगर, और उसके तीखे नकूश, बारीक नकूश, वॉर्न विद एज, जो उम्र के साथ खस्ता हाल हो गए थे,
was made all the more melancholy, was made all the more melancholy. melancholy کا سینونیم کر سکتے ہیں gloomy, GLOOMY, اور بھی زیادہ افسردہ دکھائی دیے by the tight fitting uniform, اس چست وردی کے باعث. اس کے سفید بال اور درباری بازیگر کی سرخ وردی ایک دوسرے کو مثالی طور پر نمایاں کر رہے تھے، اور اس کے باریک نقوش جو عمر کے ساتھ خستہ حال ہو گئے تھے اس چست وردی کے باعث سب سے بڑھ کر افسردہ دکھائی دیے، اور بھی زیادہ افسردہ دکھائی دیے. As thou tired, tired کا سینونیم کر سکتے ہیں exhausted, EXHAUSTED. As thou tired, جیسے تھک گیا ہو by his long patience، اپنے لمبے صبر سے and work of a lifetime، اور زندگی بھر کے کام سے. ایک بار پھر اس سلائیڈ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے. اس کے سفید بال اور درباری بازیگر کی سرخ وردی ایک دوسرے کو مثالی طور پر نمایاں کر رہے تھے، اور اس کے باریک نقوش جو عمر کے ساتھ خستہ حال ہو گئے تھے اس چست وردی کے باعث، اس چست لباس کے باعث اور بھی زیادہ افسردہ دکھائی دینے لگے. جیسے وہ اپنے لمبے صبر، as thou tired، جیسے تھک گیا ہو by his long patience، اپنے لمبے صبر and work of a lifetime. نیکسٹ سلائیڈ دیجیے. اور زندگی بھر کے کام، جیسے وہ اپنے لمبے صبر اور زندگی بھر کے کام سے تھک گیا، جیسے وہ اپنے لمبے صبر اور زندگی بھر کے کام سے تھک گیا ہو. ہی walked، وہ چلنے لگا. slowly، آہستہ آہستہ in his pointed shoes، اپنے نوکدار جوتوں میں. and leaned on، braced، BRACED، اور اس نے سہارا لیا a gilded stick، ایک سنہری چھڑی. جیسے وہ اپنے لمبے صبر اور زندگی بھر کے کام سے تھک گیا ہو، وہ اپنے نوکدار جوتوں میں آہستہ آہستہ چلا اور اس نے ایک سنہری چھڑی کا سہارا لیا. He came to the hurdles، وہ ان رکاوٹوں تک آیا that he remembered، جو اسے یاد تھیں. over which، جن پر he had won، وہ ایک بار جیت چکا تھا. so easy، نہایت آسانی سے. a victory، فتح کو کہتے ہیں. triumph، اس کا سینونیم کر سکتے ہیں TRIUMPH. وہ ان رکاوٹوں تک آیا جو اسے یاد تھی، جن پر وہ ایک بار نہایت آسانی سے فتح حاصل کر چکا تھا. as he came to the first، جو ہی وہ پہلی رکاوٹ تک آیا. he looked up، اس نے اوپر دیکھا. for a moment، لمحے کو کہتے ہیں. سینونیم کر سکتے ہیں instant، INSTANT، ایک لمحے کے لیے. with a slightly، little، قدرے. sad expression، غمگین تاثر کے ساتھ. towards the royal platform، شاہی چبوترے کی جانب. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ تک آیا اس نے قدر غمگین تاثر کے ساتھ اوپر شاہی چبوترے کی جانب دیکھا. as thou، جیسے. he asked، اس نے پوچھا ہو. some question، کوئی سوال. with his eyes، اپنی آنکھوں سے. جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھا. جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھا ہو. whatever، جو کچھ بھی. the question، وہ سوال. was، تھا. it was at once، immediately، فوری طور پر. understood، grasped، GRASPED، سے فوری طور پر سمجھ لیا گیا. ایک بار پھر دیکھ لیجئے سلائیڈ کی ٹرانسلیشن. جیسے وہ اپنے لمبے صبر اور زندگی بھر کے کام سے تھک گیا ہو، وہ اپنے نوکدار جوتوں میں آہستہ آہستہ چلا اور اس نے اپنی سنہری چھڑی کا سہارا لیا. وہ ان رکاوٹوں تک آیا جو اسے یاد تھیں، جن پر ایک بار وہ نہایت آسانی سے فتح حاصل کر چکا تھا. جو ہی وہ پہلی رکاوٹ تک آیا اس نے قدر غمگین تاثر کے ساتھ اوپر شاہی چبوترے کی جانب دیکھا. جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی سوال پوچھا ہو. وہ سوال جو کچھ بھی تھا اسے فوری طور پر سمجھ لیا گیا.
रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, उसे शाही मुस्कुराहटों से नवाजा गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, क्या क्या इसका तर्जुमा करेंगे? उसे शाही मुस्कुराहटों से नवाजा गया। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। एंड जेंटल अपलॉज, अपलॉज कहते हैं तालियों को, सिनोनिम करते हैं चेयर, CHEERS। एंड जेंटल अपलॉज, और धीमी धीमी तालियां, ब्रोक आउट, इकोड, ECHOED, गूंज उठी, फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से। वो सवाल जो कुछ भी था उसे फौरी तौर पर समझ लिया गया, उसे शाही मुस्कुराहटों से नवाजा गया, और हर हाथ से धीमी धीमी तालियां गूंज उठी, विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिन्हें वो फौरी तौर पर समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म, स्टूप्ड फॉर्म, STOOPED, और झुका हुआ बूढ़ा शख्स, मूव्ड ऑन अवे, दूर हट गया, फ्रॉम द हर्डल, रुकावट से। वो सवाल जो कुछ भी था उसे फौरी तौर पर समझ लिया गया, उसे शाही मुस्कुराहटों से नवाजा गया, और हर हाथ से धीमी धीमी तालियां गूंज उठी, जिन्हें वो फौरी तौर पर समझ गया, और झुका हुआ बूढ़ा शख्स उस रुकावट से दूर हट। वंस, एक बार, ही रेज्ड अ हैंड, उसने एक हाथ उठाया, टू टच, छूने के लिए, द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, झूलों में से निचले तरीन को, दैट वर हंग, जो लटकाए गए थे, फ्रॉम द सीलिंग, छत से। एक बार उसने छत से लटकाए गए झूलों में से निचले तरीन को छूने के लिए एक हाथ बुलंद किया, बट अगेन, लेकिन एक बार फिर, द अपलॉज, द चेयर्स ब्रोक आउट, तालियां गूंज उठी, अश्योरिंग हिम, उसे यकीन दहानी कराते हुए, दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्शन, ACTION, एक्चुअल रियल, कि किसी हकीकी सरगर्मी की, किसी हकीकी काम की, वॉज एक्सपेक्टेड, वॉज एंटिसिपेटेड, तवक्को नहीं थी, ऑफ हिम, उससे। लेकिन एक बार फिर तालियां गूंज उठी, उसे इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि उससे किसी हकीकी सरगर्मी की तवक्को नहीं थी। एंड सो, और इस तरह से, हैविंग मेड हिज बोज, हैविंग मेड हैविंग मेड हिज बोज, अपने आदाब बजा लाने के बाद, सिनोनिम कर सकते हैं, है टू शो रेस्पेक्ट। जब कभी कोई परफॉर्मर स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के बाद, ही बेंड्स डाउन टुवर्ड्स द ऑडियंस, वो ऑडियंस की तरफ झुकता है, इसे कहते हैं आदाब बजा लाना, टू मेक वंस बोज। एंड सो, और इस तरह से, हैविंग मेड हिज बोज, अपने आदाब बजा लाने के बाद, ही वॉज लेड, उसे ले जाया गया, टू अ सीट, एक नशिस्त। और इस तरह से अपने आदाब बजा लाने के बाद उसे एक नशिस्त पर ले जाया गया। एक बार फिर इस स्लाइड की ट्रांसलेशन देख लीजिए। वो सवाल जो भी था उसे फौरी तौर पर समझ लिया गया, उसे शाही मुस्कुराहटों से नवाजा गया, और हर हाथ से धीमी धीमी तालियां गूंज उठी, जिन्हें वो फौरी तौर पर समझ गया, और झुका हुआ बूढ़ा शख्स उस रुकावट से दूर हट गया। एक बार उसने छत से लटकाए गए झूलों में से निचले तरीन को छूने के लिए एक हाथ बुलंद किया, लेकिन एक बार फिर तालियां गूंज उठी, उसे इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि उससे किसी हकीकी सरगर्मी की तवक्को नहीं थी। और इस तरह से अपने आदाब बजा लाने के बाद उसे एक नशिस्त पर ले जाया गया। और इस तरह से अपने आदाब बजा लाने के बाद उसे एक नशिस्त पर ले जाया गया। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए जी। हिज लाइफ्स एम्बिशन, एम, AIM, उसकी जिंदगी का नस्बुल ऐन, उसकी जिंदगी का मकसद, अचीव, सिक्योर्ड, SECURED, अटेंड भी कर सकते हैं, ATTAINED, उसकी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया। इट मस्ट हैव टेकन हिम, उसे लग गए होंगे, मोर देन 60 years, 60 साल से ज्यादा, टू डू इट, ऐसा करने में, सिंस, तब से, जब, फर्स्ट, पहली बार, ही केम बाय, उसे सूझा था, दैट स्ट्रेंज एम्बिशन, स्ट्रेंज, ऑड, ODD, अजीब, एम्बिशन, एम ऑफ हिज, अपना ये अजीब नस्बुल है।
جب سے اسے پہلی بار اپنا یہ عجیب نصب العین سوجھا، ایسا کرنے میں اسے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ جب سے پہلی بار اسے اپنا یہ عجیب نصب العین سوجھا، ایسا کرنے میں اسے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا ہوگا، بٹ ہی ڈیڈ اٹ، لیکن اس نے یہ کیا۔ Not many stick to a thing، زیادہ تر لوگ نہیں ڈٹے رہتے a thing کسی چیز پر، کسی بات پر for so long، اتنے لمبے عرصے تک۔ زیادہ تر لوگ کسی بات پر اتنے لمبے عرصے تک نہیں ڈٹے رہتے۔ اینڈ جارکنز، اور جارکنز نے uttered a quiet sigh، uttered بھری، a quiet a slight، ایک ہلکی سی sigh، آہ، اور جارکنز نے ایک ہلکی سی آہ بھری، so clearly so obviously OBVIOUSLY، پس واضح طور پر، mourning over، lamenting LAMENTING، وہ افسوس کر رہا تھا، ماتم کر رہا تھا، some lost ambition، کسی کھوئے ہوئے مقصد پر، that he himself، جسے اس نے خود had given up، had abandoned، ABANDONED، ترک کر دیا تھا۔ that، جس کے بارے میں not even Turbot asked him، حتیٰ کہ اس سے ٹربٹ نے بھی نہ پوچھا what it was، کہ یہ کیا تھا۔ اور جارکنز نے ایک ہلکی سی آہ بھری، پس واضح طور پر وہ کسی کھوئے ہوئے مقصد پر افسوس کر رہا تھا جسے اس نے خود ترک کر دیا تھا، جس کے بارے میں حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی نہ پوچھا کہ وہ کیا تھا۔ ایک بار پھر اس سلائیڈ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے۔ اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا۔ جب سے پہلی بار اسے اپنا یہ عجیب مسئلہ سوچا، ایسا کرنے میں اسے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہوگا، لیکن اس نے یہ کیا۔ زیادہ تر لوگ کسی بات پر اتنے لمبے عرصے تک نہیں ڈٹے رہتے۔ اور جارکنز نے ایک ہلکی سی آہ بھری، پس واضح طور پر وہ اپنے کسی کھوئے ہوئے مقصد پر افسوس کر رہا تھا جسے اس نے خود ترک کر دیا تھا، جس کے بارے میں حتیٰ کہ ٹربٹ نے بھی نہ پوچھا کہ وہ کیا تھا۔ So that's your chapter number 6، یہ تھا جی آپ کا chapter number 6۔